ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2025। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ, ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ, ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମର ନିଜ ନାମ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବିଭାଗ, ତୁମେ କେଉଁ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଅଥବା ଛାତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତାରିଖ, ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ ସେଇ ଦିନର ତାରିଖ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବ୍ଲକ, ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟଟି କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଅଛି ସେଇ ବ୍ଲକ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ଜିଲ୍ଲାର ନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି କିଛି ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାମ, ସେ ଦସ୍ତଖତ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଠି ତୁମର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତଳ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ି 1ରୁ 5 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ତାହାକୁ ପଢ଼ିବା ଓ 1ରୁ 5 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା, ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ନ ପଢ଼ି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ? ମନୁଷ୍ୟ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ? ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ନିଜେ ଡାକି ଦେଉଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ବା ସ୍ଥିର ମନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ଡାକି ଦେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ବା ସ୍ଥିର ମନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ବୁଝାଉଛି? ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଏଠାରେ ଅଛି ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, କାମରେ ହାତ ଦେବା, ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଗ ନମ୍ବର, ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନ ହାହାକାର ହୋଇଉଠେ କାରଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଡାକି ଦେଉଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। କୌଣସି କାମର ସଫଳତା ହିଁ ତା'ର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଆସୁଥିବା ବିଫଳତା ମଣି ଜୀବନରେ ହାହାକାର କରିଦିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ବିଦ୍ୟାଧନ ଆୟତ୍ତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ବିଦ୍ୟାଧନ ଆୟତ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଧନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ। ବିଦ୍ୟା ଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ତ ସଂଯମ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଚିତ୍ତ ବା ମନକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖି ନ ପାରିଲେ ବିଦ୍ୟା ଆୟତ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଂଯମତା ଓ ମନନଶୀଳତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଯେପରି ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ, ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ
ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତଳ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ି 6ରୁ 9 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ପଠନ କରିବ, ତାପରେ ତଳ ଲିଖିତ 6ରୁ 9 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି। କବିତାରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? କବିତାରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ। ତୁମେ ଲେଖିବ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାର ବିରହରେ ହୁଏ ମଣିଷ ବିବ୍ରତ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଏସବୁ ଜାଣି ବିରହରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ନିକଟତମ ଅର୍ଥଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ବିରହ, ବିରହର ନିକଟତମ ଅର୍ଥଟି କ'ଣ ତାହାକୁ ବାଛି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ବିଚ୍ଛେଦ ଜନିତ ବେଦନା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବିଚ୍ଛେଦ ଜନିତ ବେଦନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଚ୍ଛେଦ ଜନିତ ବେଦନା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୃଦୟର ଅନ୍ତର୍ଦେଶେ ନିଷ୍ଠୁର ଦହନ। ହୃଦୟର ଅନ୍ତର୍ଦେଶେ ନିଷ୍ଠୁର ଦହନ। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ। ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଅଛି ନିଷ୍ଠୁର। ନିଷ୍ଠୁରର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ତୁମେ ଲେଖିବ କଠୋର। ଏଇଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କଠୋର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଅଛି ଚିରନ୍ତନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚିରନ୍ତନ। ତୁମେ ଲେଖିବ ଏଇଠି ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦଟିକୁ ପଢ଼ି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦଟିକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ତାହାର ଅର୍ଥ ଏଇଠି ବୁଝାଇକି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେବି ନାହିଁ ନାହା ଭାଇର ଆଦେଶ ନାହିଁ। ନେବି ନାହିଁ ନାହା ଭାଇର ଆଦେଶ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦଟିକୁ ତୁମେ ବୁଝାଇକି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦଟି ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କେଉଁ ପଦ୍ୟରୁ ଆସିଛି ତୁମେ ନିଜେ ଖୋଜିବ ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତର ବାହାର କରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ଧାଡ଼ିରେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ ଓ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛ ସେଇ ବିଷୟରେ ତୁମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବ। ମାତ୍ର 5 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବ ବାମ କଡ଼ରେ ଗଛଟିଏ। ବାମ କଡ଼ରେ ଗଛଟିକୁ ଜଣେ କାଠୁରିଆ ହାଣୁଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଜଣେ ଗଛ ରୋପଣ କରୁଛି। 3 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ବାମ କଡ଼ରେ ମାଟି ଶୁଖିଲା ହୋଇ ଫାଟି ଯାଇଛି।
चार नंबर वाक्य है डाहाण कड़े माटी संतुलित हो सुस्थ रही। ठीक अच्छे। पंचम वाक्य है तापर आहरी अनेक वाक्य हम पिला माने बाम कड़े कल कारखाना हो परिवेश धुआलिया होइछि किंतु डाहाण कड़े गछ सुस्थ रही परिवेश मध्य सुस्थ रही। ठीक अच्छे। तापर आमे आग को जीवा पिला माने परवर्ती प्रश्न निम्न रे दे जाइथिबा संलाप को पढ़ी एहार सारमर्म को संक्षेप निज भाषा रे बुझाई लेखिब। ठीक अच्छे। एठारे अच्छी शिक्षक कहउछंती प्रधान बाबू एबे भी समय अच्छी आपण बुझिबाकू चेष्टा करंतु सेमाने कादुओ मेंचा जेमिति गढ़िबाकू चाहिए गढ़ी पारिबे। तापर प्रधान बाबू कहउछंती ए गुड़ाक मो मुंडरे किछि पशु नाही। पिला माने एहार अर्थ माने सारमर्म कथा को एठी टिके बुझाइकी लिखिदेव मात्र 2-3 धाड़ी मध्यरी। ठीक अच्छे। एठारे शिक्षक प्रधान बाबू को उपदेश देई कहउछंती जे तुमर पुओ झील गुड़िक एबे छोट अछंती ताहाकू तुमे जेमिति चाहेब सेमिति ताहाकू शिक्षा देई पारिबो बोली कहउछंती शिक्षक। तापर प्रधान बाबू कौन कहउछंती से सर एगुड़ाक मो मुंडरे किछि पशु नाही बोली से विस्मय होउछंती। ठीक अच्छे। एहाकू मात्र 2 धाड़ी रे बुझाइकी तुम्हें लिखिदेव। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा भावांतर जेपरी अन्य भाव बा भावनार परिवर्तन ठीक सेहीपरि कथांतर यार उत्तर में तुम्हें लिखा पिला माने अन्य कथा अन्य कथा। ठीक अच्छे। तापर परवर्ती प्रश्न क स्तंभरे दि जाइथिबा शब्द को ख स्तंभर उपयुक्त अर्थ सह गार टाणी जोड़। ठीक अच्छे। एठारे गार टाणी जोड़िब पिला माने। ठीक अच्छे। मु कहि दूची तुम गार टाणिब। ठीक अच्छे। क स्तंभ ख स्तंभ अच्छी एठारे अच्छी अमीय अमीय तुम्हें गार टाणिब अमृत। ठीक अच्छे। अमीयरू तुम अमृत को गार टाणिब। तापर अच्छी विधुर विधुररू गार टाणिब कातर। ठीक अच्छे। विधुररू गार टाणिब कातर। तापर अच्छी बंधुर बंधुररू गार टाणिब खाल ढीप बंधुररू गार टाणिब खाल ढीप। ठीक अच्छे। तापर गात्र गात्ररू गार टाणिब शरीर। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न तले दिया शब्दर विपरीत अर्थबोधक शब्द लेख और उक्त शब्दटू नहीं वाक्य गठन कर। एठार अच्छी दूषित दूषित दूषितर अर्थ होउछि प्रदूषित। एठी लिखिब प्रदूषित एवं ताहाकू गोटे वाक्य रे लिखिब। वाक्य लिखिब जे वर्तमान वायुमंडल को प्रदूषित करने पाई प्रचेष्टा चलीछि। ठीक अच्छे। आउ थे कही दूसरी पिला माने वर्तमान वायुमंडल को प्रदूषित करने पाई प्रचेष्टा चलीछि। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न जेपरी जनक शब्द स्त्रीलिंग जननी जेपरी जनक शब्द स्त्रीलिंग जननी हुई सेहीपरि निम्न थिबा रेखांकित पदर स्त्रीलिंग लेख। विश्वजित जंगल रे एक भयंकर बाघ देखिला। एठारे रेखांकित पदर अच्छी बाघ यार स्त्रीलिंग तुम्हें लिखिब पिला माने बाघुणी। एठी लिखिब तुम्हें बाघुणी। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा यौगिक वाक्य रे वाक्यटी को बदलाई लेख। जे जे आसीबा हेतु आमे समस्ते खुशी हेलु। यौगिक वाक्य रे लिखिले हेबो
जे जे आसिबे ओ आमे समस्ते खुशी हेबू जे जे आसिबे ओ आमे समस्ते खुशी हेबू ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न शब्दगुड़ी को उपयुक्त क्रम सजाई अर्थपूर्ण वाक्य गठन कर। बुद्धत्व हेले प्राप्त तपसिद्धि गौतम होई यह सजाई लेखिले हेब गौतम तपसिद्ध होई बुद्धत्व प्राप्त हेले ठीक अच्छे। गौतम तपसिद्ध होई बुद्धत्व प्राप्त हेले ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न तले थिबा वाक्य उपयुक्त विराम चिन्ह व्यवहार करी आउ थरे लेख ठीक अच्छे। एठारे विराम चिन्ह दे तुम आउ थरे लिखिबो। हरि कहिला मु यात्रा देखे नाही एठारे विराम चिन्ह दे लिखिले हेबो हरि कहिला तापर एठी कमा देबो कहिला परे तापर एपोस्ट्रोफिस्ट कमा ऊपर देबो मु एमिति ऊपर देबो कमा तापर लिखिबो एटा मु यात्रा देखे नहीं मु यात्रा देखे नहीं तापर पूर्णच्छेद देव एवं पुणी एपोस्ट्रोफिस्ट कमा शेष करिवो ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा रेखांकित पद पुरुष और वचन लेख। रेखांकित पदर पुरुष और वचन लेख। एठारे अच्छी सुदूर पथभ्रमी जाए से अतिक्रमी एठारे रेखांकित पदटी अच्छी से ठीक अच्छे। यार पुरुष है तृतीय पुरुष एवं एक वचन ये लिखिबो तृतीय पुरुष एक वचन ठीक अच्छे। तापरे परवर्ती प्रश्न शुद्ध शब्दटी को बाछि लेख क्योंटी शुद्ध शब्द ताहाकू बाछि करी लेखिबो ठीक अच्छे। 22 नंबर एठारे अच्छी ईश्वर 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 एठारे शुद्ध शब्दटी होउछि ईश्वर दीर्घ ईश्वर ठीक अच्छे। यह होउछि सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न विपरीत अर्थबोधक शब्द लेख। विपरीत अर्थबोधक शब्द एठारे अच्छी ललित ललितर विपरीत अर्थबोधक शब्द होउछि कठोर ये लिखिबो तुमे कठोर ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा उपयुक्त रूढ़ी द्वारा शून्यस्थान पूरण कर। तांकर से डैश शुणिबार मोर बेल नाही एठारे क्यों रूढ़ीटी हेब अकल गुड़ुम आकाश कुसुम अलणा कथा गोबर गणेश एठारे सठिक उत्तरटी होउछि अलणा कथा एहाकू ए शून्यस्थान रे लिखिबो ठीक अच्छे अलणा कथा। परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीतार्थबोधक शब्द लेख। एठार अच्छी प्राकृतिक प्राकृतिकर विपरीत अर्थ शब्द होउछि कृत्रिम ये लिखिबा तुमे कृत्रिम ठीक अच्छे। तापरे प्रचुर प्रचुरर विपरीत अर्थबोधक शब्द होउछि अप्रचुर अप्रचुर ठीक अच्छे। तापरे परवर्ती प्रश्न तले दिया समुच्चारित शब्द मध्य थिबा अर्थगत पार्थक्य को देखी लेख लेखि वाक्य गठन मध्य करिवो ठीक अच्छे। एठारे अच्छी दिन दिवस ठीक अच्छे यही दिन हम दरिद्र ठीक अच्छे दिन अर्थात दरिद्र है दरिद्रटी छिंडाकना पिंधे दरिद्रटी छिंडाकना पिंधे ठीक अच्छे। तापरे परवर्ती प्रश्न देखिबा निम्नलिखित प्रसंग मध्यरु 70 रु 80 शब्द मध्य जेकोसी गोटे विषय रचना लेखिबो ठीक अच्छे। एठार अच्छी सड़क सुरक्षा विषय रचना लिखिबो किंबा आदर्श छात्र जीवन किंबा तुम लिखिपार कृषि और कृषक जेकोसी गोटे विषय तुम्हें लिखिपार ठीक अच्छे। 8 रु 10 धाड़ी मध्य तुम्हें यहीटा लिखिब ठीक अच्छे। आउ प्रश्नर उत्तर पिला माने तुम्हें निजे खोजिकी बाहर कर प्रस्तुति होइथिबो
किंबा आमे यथासंभव चेष्टा करूँ कौन सी कमेंट माध्यम हो कि कौन सी व्हाट्सएप माध्यम हो कि ए वीडियो शेष में हो यह तुम मान पाखे पहुँचावा ठीक अच्छे तुम्हें चेष्टा करा तापर आग को देखा कौन प्रश्न अच्छी व्यायाम उपकारिता विषय बुझाई सान भाई निकट को पत्र लेख किंबा तुम लिख तुम्हें छात्रावास रोच घर को जीवाई तुम्हें छात्रावास परिचालक अनुमति दरखास्त टे लेख गोटे दरखास्त लिख पे ठीक अच्छे चेष्टा कर लिखापी किंबा आमे मध्य चेष्टा करूँ जे यह लेखिक विभिन्न उपाय कौन सी उपाय तुम पाखे पहुँचावाई कि वीडियो शेष में देवाई चेष्टा करूँ ठीक अच्छे धन्यवाद पिला माने वीडियोटी केमिति लगिला निश्चय कमेंट कर लिखि जणाइब एवं ए वीडियोटी संपूर्ण भाव भल होइतिबारु तुम निज सांग मान निकट को शेयर करिवो ठीक अच्छे धन्यवाद।